बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। कंस स्कूल एंड कॉलेज की जानिब से ऑनलाइन क्लासों में आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा आज का जो लेक्चर है उसका उन्वान है कौमी इत्तेफ़ाक़। कौमी इत्तेफ़ाक़ ये किसका लिखा हुआ मज़मून है? तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ मज़मून है। अब जब मैं आऊँ कौमी इत्तेफ़ाक़ पर, तो इससे कबल मैं आपको तारुफ़ कराता चलूँ सर सैयद अहमद ख़ान का। 1817 में पैदा होते हैं और 1898 में वफ़ात पाते हैं। दो कौमी नज़रिए का जो तसव्वुर था, दो कौमी नज़रिए का या शुरुआत जो थी, उसकी इब्तिदा सर सैयद अहमद ख़ान ने की। साथ ही साथ आपको बताते चलूँ, सर सैयद अहमद ख़ान वो अज़ीम इंसान है कि जिसने उर्दू में बाकायदा तौर पर मज़मून निगारी, जिसे इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं, ऐसे राइटिंग की क्या की, इब्तिदा की। सर सैयद अहमद ख़ान स्टील और एडिसन से मुतासिर हुए, जो कि अंग्रेज़ी के बड़े मज़मून नवीस हम कह सकते हैं, ऐसे राइटर्स थे, और उन्हीं से मुतासिर होने के बाद इंग्लिस्तान से वापस आए हिंदुस्तान, और फिर उन्होंने क्या काम शुरू किया मज़मून के हवाले से। आज का हमारे जो टॉपिक है कौमी इत्तेफ़ाक़ के बारे में आपको बताता चलूँ। इससे कबल कि मैं बात शुरू करूँ या मश्क की जानिब आऊँ, जो सवालात हैं, एक छोटा सा नज़रिया मैं अभी पेश करता चलूँ। कौमी इत्तेफ़ाक़ जो है सबसे इस्लाम जो है, इस्लाम का दर्स भी यही है कि इत्तेफ़ाक़ इत्तेहाद से रहो। जब हम खुतबा जो है हज़रत सल्लल्लाहु की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा जो है जब हम उठाते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इत्तेफ़ाक़ की तरग़ीब देते हैं, और साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि किसी इंसान को किसी इंसान पर बरतरी हासिल नहीं है। कोई गोरा है या काला है, इस बुनियाद पर किसी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं। अजमी अरबी, अजमी औरत मर्द, यानी मर्द व ज़न सब चीज़ों को उन्होंने ख़त्म किया, सिर्फ़ और सिर्फ किस पर? वो है तक़वा, मुनहसर किसी पर है? तक़वे पर। अब आते हैं कौमी इत्तेफ़ाक़ पर। इस मज़मून में जो पहला सवाल जब हम इसे पढ़ लेते हैं, तो पहला सवाल हमारे पास जब आता है वो है किसी आयत या हदीस का हवाला दे दो, जिससे ये साबित हो जाए कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक जगह फरमाते हैं कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, सो अपने भाइयों के दरमियान मसलहत पैदा करो, उनके दरमियान माबैन मसलहत पैदा करो। यानी अगर वो किसी बात पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आप क्या करो, उसके दरमियान फ़ैसला किया करो। ऐसा ना हो कि वो आपस में झगड़ जाएं, दुश्मनियाँ पैदा हो जाएं। दूसरा जो सवाल हमारे सामने आता है वो है बिरादरान यूसुफ़। बिरादरान यूसुफ़ से क्या मुराद है? सूरह यूसुफ़ जो क़ससुल अंबिया यानी नबियों की किस्से, कुरान मजीद में सबसे ख़ूबसूरत किस्सा जो है अंबिया के हवाले से वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मौजूद है। लेकिन बिरादरान यूसुफ़ से यहाँ पर क्या मुराद है? अब बिरादरान यूसुफ़, जब हम सूरह यूसुफ़ का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर क्या मिलता है कि जो बज़ाहिर भाई तो हैं, लेकिन अंदर से वो हम एक कहावत एक मशहूर है ना कि मुँह में राम राम, बगल में छुरी, मुँह में राम राम। तो यहाँ पर भी यही है, बिरादरान यूसुफ़ से क्या मुराद है? बिरादरान यूसुफ़ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात वो लोग मुराद हैं जो बज़ाहिर तो आपके हमदर्द होते हैं, ख़ासकर खूनी रिश्तों, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो भाई थे वो खूनी रिश्ता था उनका। तो बिरादरान यूसुफ़ वो लोग जो बज़ाहिर तो आपके अपने हों, लेकिन अंदर उनके आपके लिए दुश्मनियाँ हों, तो ऐसे लोग मुराद हैं बिरादरान यूसुफ़ से। यानी इंसान अगर मुनाफिक की एक निशानी ये भी है अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि उसकी ज़बान पर कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है। तो हमें चाहिए कि हमारा कौल व फ़िल जो है उसमें तज़ाद नहीं होना चाहिए। जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो बज़ाहिर हैं, उसी को अंदर भी हमने बनाना है। हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ अलग से लोगों को दिखें। लोग जैसे हमें देखना चाहते हैं हम वैसे बनने शुरू कर देते हैं, मतलब आर्टिफिशियल। ठीक है जी, तो आर्टिफिशियल इंसान को नहीं बनना चाहिए, बल्कि ओरिजिनल जो इंसान है जैसा है वैसा ही हमें बनना चाहिए। अच्छा जी, खुदा और इंसान का ताल्लुक़ कैसे, कौन से उमूर हैं
جن میں خدا اور انسان کا آپس میں تعلق ہے۔ تو بہت سارے ایسے امور ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی ملا لیتے ہیں، دوسرے کو بھی، اپنے جیسے انسانوں سے انسان کا تعلق کیسے ہوتا ہے، باہمی اتفاق، محبت، ٹھیک ہے جی، ان کا تعلق جو ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق جو ہے وہ ایک انسان اور انسان کا معاملہ ہے۔ لیکن انسان اور خدا کا جو معاملہ ہے وہ باقاعدہ طور پر جو چیزیں ہیں ان میں عقائد ہیں، میں اس چیز پر زیادہ وہ کروں گا، عقائد ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس چیز کا کافی فساد ہے، فلاں عقائد والے غلط ہیں، فلاں عقائد والے غلط ہیں۔ ہمارا کسی کے عقیدے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ہر کوئی اپنے لیے ہے، یہ ایک انسان کا اور ایک اللہ کا معاملہ ہے، نہ کہ اس میں کسی اور کو انٹرفیئر کرنا چاہیے۔ ہاں، جہاں پر ہے وہاں پر آپس میں اتفاق سے رہو، آپس میں محبت سے رہو، ہمدردی کرو، ایک دوسرے سے ہمدردی برتو اور اچھا حسن سلوک، ٹھیک ہے جی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہیں یہ دو سوالوں کو میں نے یہیں پر اکٹھا ہی وہ آنسر آپ کو دے دیا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ یہ اب ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آئیے چند ایک کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بے اتفاقی بے اتفاقی جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں کیا ہے، برکت نہیں رہی، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ بچوں نے کہانی سنی ہوگی وہ بچپن میں کہ ایک کسان تھا، اس کے بیٹے تھے، 4-5 بیٹے تھے، بڑی ٹینشن تھی کیونکہ وہ اکثر آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ جب بیمار پڑا تو اس نے کہا، بیٹا ایسا کرو، ادھر آؤ اور ایک لکڑی کا گٹھا لے کر آؤ۔ وہ لکڑی کا گٹھا لے کر آئے اور کہا کہ بیٹو اسے توڑو۔ ایک ایک توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں توڑ پایا۔ کسان نے کہا، بیٹا اسے کھولو اور اب توڑو۔ منٹوں سیکنڈوں میں توڑنے لگ گئے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، وجہ کیا تھی؟ اتفاق تھی، آپس میں جڑے رہنے کی وجہ سے، آپس میں چونکہ ہم در بدر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں، اور بھی ہماری چیزیں جو ہے، ایک تو یہ پوائنٹ میں نے جو بتا دیا کہ اتفاق نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری برکت اس میں نہیں رہی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارا آپس میں جو وہ تعلق ہے، ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، صرف فرد واحد کی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں اور ساتھ میں اور لوگ بھی تو ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم نے سوچنا ہے۔ ہمارا من حیث القوم ہمیں پھر سوچنا پڑتا ہے، ذہن کو ایک جگہ نہیں رکھنا پڑتا بلکہ اوروں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ مطلب جس طرح ہمارے اسلام میں ہمیں جو تعلیمات ملی ہیں کہ آپ کیا کیا کرو کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، ٹھیک ہے جی۔ اس چیز پر اسلام وہ زیادہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز ختم ہو چکی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب، خاص کر پڑوسیوں کا حق، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ہمارے کاموں میں وہ نہیں رہا، برکت نہیں رہی۔ خاص کر ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں وقت کا ضیاع بھی بہت سارے ہیں، وقت کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب جہاں پر ہمیں 5 منٹ کی ضرورت ہے، ہم سستی برت رہے ہوتے اور بالآخر پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو 2 منٹ کا کام ہوتا ہے اس میں گھنٹوں ہمیں لگ جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ انشاءاللہ یقیناً آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔